Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Dans une nouvelle vidéo concernant la préparation de l'examen du baccalauréat. Donc, pour cet exercice, on va traiter un exercice très important donc concernant un examen national 2010. Donc, c'est un exercice vise les étudiants de PC et Sciences Maths. Donc, tout de suite, on va lire l'exercice. Donc, un groupe d'élèves ont chargé complètement un condensateur de capacité C sur une tension continue U et l'ont déchargé dans une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Donc, كما تلاحظوا هنايا عندنا بطبيعة الحال circuit LC seulement, donc oscillation libre dans un circuit idéal LC. Donc, on a un régime périodique. Donc, la résistance de la bobine est négligeable. Recoupé sur la copie de rédaction, يعني غادي تنقلوا هذه على ورقة ديال التحرير et représenté dessus en convention récepteur. En convention récepteur, c'est-à-dire la tension ou l'intensité de courant est de sens opposé. Les tensions UC et la tension UL, respectivement, aux bornes du condensateur et de la bobine. إذا باش تربحوا الوقت toujours إذا غنعطيكم هنا la solution. Voilà la solution. دونك غادي نقلوا من طبيعة الحال ديك لو شيما وهما راه عطاونا واحد لانديس على ان داك لو كورون غادي يكون هكا. من طبيعة الحال كونفونسيون ريسيبتور خصو يكون لانتونسيتي و لا تونسيون دو سونس اوبوزي دونك او بورن دو كوندونساتور. دو ميم بور لا بوبين دونك غادي تكون هنا يو ال ولا غادي تكون لان لو كورون باس دون سو سونس لا. Voilà la première question. La deuxième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc, c'est très simple. Donc, en appliquant la loi d'additivité des tensions, donc UC, UL plus UC est égal à 0 parce qu'on n'a pas de générateur. Je remplace l'expression de UL, c'est LDI sur DT, puisque la résistance de la bobine est négligeable, plus UC est égal à 0, avec I est égal à C, c'est-à-dire UCL et DT. Donc, si je remplace I ici, voilà, donc on trouve l'équation différentielle demandée, LC, la dérivée seconde de UC sur DT carré plus UC est égal à 0. Voilà, la dérivée seconde de UC, la dérivée, la dérivée et la dérivée seconde. Bon, la question 1.3. Les variations de la tension UC en fonction du temps sont illustrées sur la figure 2 par exploitation de ce graphe, écrire l'expression numérique de la tension UC. Donc, هنايا من طبيعة الحال la tension UC تنعرفوا بالنسبة للسيركوي LC donc تيكون عنده la forme comme ça. Donc UC est égal à Umax le cosinus de P على T0T plus phi. Mais هذا l'expression littérale. l'expression numérique هو Umax لقاو شحال تيساوي T0 شحال تيساوي وفي شحال تيساوي. واضح. Donc en exploitant la courbe de la tension UC. Bon, la courbe هو هذا. donc شي يمكننا نجبدو من هاد la courbe يمكننا بطبيعة الحال نجبدو Umax هو 4. donc Umax est égal à 4. T0 هو من هنا لهنا هاد الوقت هذا هو T0 donc هي 1,4 10 à la puissance moins 3. كذلك يمكننا نجبدو phi donc la phase phi en utilisant les conditions initiales. Donc on a UC à l'instant 0, on remplace T par 0 donc هاد la partie غتمشي donc غتبقى Umax cosinus ديال phi. Donc le cos phi هو UC à l'instant 0 على Umax. UC à l'instant 0 يعني l'image de 0 منين بادي la courbe هو 4 و Umax هو 4. Donc غادي تبقى لنا 4 sur 4 est égal à 1, c'est-à-dire que phi est égal à cosinus moins 1 de 1.
donc est égal à 0 radian. Et par conséquent, si je remplace Umax par 4, T0 par sa valeur et phi par sa valeur, donc on trouve l'expression numérique de la tension UC, c'est 4 cosinus environ 9 10 à la puissance 3 fois T. Voilà. La question اللي كنطرح في هذا l'examen هو اللي فيه شوية ديال الصعوبة هو la question 1. La question A. Montrer que l'expression, donc les variations en fonction du temps de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine sont représentées sur la figure 3. Montrer que l'expression de cette énergie s'écrit sous la forme, donc l'énergie magnétique. On rappelle que, donc, on a la relation. Donc, غادي ننطلقوا من طبيعة الحال حنا من la définition de l'énergie emmagasinée dans la bobine. Donc, on sait que l'énergie emmagasinée dans la bobine, c'est quoi? Et donc, il y a un demi LI au carré. Je remplace هاد I, قلنا هي C d ديال US على dt mais au carré. Donc, devient C au carré d ديال US على dt au carré. d ديال US على dt هي la dérivée ديال la tension UC. طيب بحال لا ديريفي ديال هاد لا طونسيون هذا لا ديريفي ديالو هي تنخرجوا هذا اللي حدا تي. دونك لا ديريفي ديال هاد الشيء هو موان U max 2P sur T0. La dérivée de cosinus, هو moins sinus. Donc, l'expression devient, donc je remplace la dérivée de UC, il y a moins 2P sur T0, U max, le cosinus, le au carré. Voilà, كل دابا نعطيه لو كاري او كاري دونك لو موان او كاري غتمشي غتولي لنا 4 بي او كاري تي 0 او كاري يو ماكس او كاري سينيس او كاري. اي اون سي بيان كو هادي كامله 4 بي او كاري سور تي 0 او كاري تيغال 1 سور ال سي. علاش؟ لان عندنا تي 0 كاري هي 4 بي او كاري فوا ال سي. دونك يعني 4 بي او كاري على تي 0 او كاري يمكن نعوضها بواحد على ال سي. الا عوضت هذه بواحد على ال سي غتختزل ال مع ال وواحد سي مع سي غتبقى لنا ان دومي سي يو ماكس او كاري فوا جو رومبلاس سينيس او كاري لان عطاوها لنا ديجا في ان السينيس او كاري هي سينيس او كاري هي ان هي ان دومي ان موان الكوسينيس دو بي دو اكس. دونك الى رومبلاسيت هذه غادي تولي هي ان دومي اون فاكتور دو 1 الكوسينيس جوج مرات هذه هي تولي 4 بي سور تي 0 تي. دونك هاد ان دومي مع ان دومي هي ان كار. دونك l'expression demandée c'est 1 demi c'est U max au carré 1 moins le cosinus 4p fois t. Voilà. La question suivante ou أي fonction بطبيعة الحال تتكون فيها الكوسينيس ولا السينيس. إذا باش تكون هاد لا فونكسيون ماكسيمال الكوسينيس تنعطي إما واحد ولا ناقص واحد. دونك إلا عطيت الكوسينيس واحد غتولي واحد ناقص واحد هي صفر. ولكن إلا عطيت الكوسينيس هي ناقص واحد غتولي واحد ناقص واحد هي جوج. دونك في هاد الحالة يعني بهادي باش تكون ماكسيمال غادي نعطي الكوسينيس كامل هادشي هو ناقص واحد. دونك on déduire l'expression de l'énergie magnétique maximale en fonction de C et U. دونك قلنا باش تكون ماكسيمال هذا غنعطيه الكوسينيس كامل غنعطيه ناقص واحد. بطبيعة الحال هذه فكرة باش نطرق لبعض الأسئلة اللي تتكون في الوطني. يعني هذه واخا ما نجاوبش عليها ممكن نخدم بها ونجاوب على لا كيسيون سويفونت. Donc on sait que cosinus comprise entre moins 1 et 1. Donc l'énergie magnétique est maximale si le cosinus de 4p sur t0t est égal à moins 1. دونك الا كانت هذه عوضتها موازا غتولي 1 موازا هي 2 غتمشي واحد 2 مع 2 دونك il reste 1 demi سي يو ماكس او كاري. ومن هنا بطبيعة الحال يمكننا نجبدو السي في لا كيسيون سويفونت حيت لا كيسيون سويفونت قال لهم لقاو السي. دونك السي ممكن نجبدوه من هنايا هي 2 او ام ماكس على او ام ماكس او كاري. دونك او عطاونا لا كورب من طبيعة الحال qui représente l'énergie magnétique en fonction de T.
Donc l'énergie magnétique maximale c'est 0,4 millijoules, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3. Donc غتولي لنا شحال عندنا هنايا، غتولي لنا 2 fois 0,4 10 moins 4 moins 3 sur U max قلنا هو 4. Donc ça donne 5 10 moins 6 farad. Voilà, c'est-à-dire شحال يعني هي 50 microfarad. La question suivante, قال لي نجبد L, l'inductance L, on applique la relation de la période propre T0 تساوي 2P la racine de LC, نرفعوا le carré ونجبدو L, donc c'est très facile. Donc on trouve 0,98 10 à la puissance moins 3 Henri, ou bien environ 1 milli-Henri. Voilà pour la première partie de l'électricité 2010. Passons maintenant à la deuxième partie concernant la modulation d'amplitude. Donc هنايا من طبيعة الحال حتى تقراو هاد الموضوع مزيان، دونك غير باش نختصروا شوية د الوقت. دونك هنا عطاوهم واحد la figure 5 et la figure 6 représentent trois من طبيعة الحال trois tensions. نذكر ان الملتيبليور تندخلوا ليها لا بورتوز بي دو تي، هي هذه لا بورتوز، تندخلوا ليها لو سينيال مودولون c'est-à-dire la tension modulante composée par le signal plus la composante continue U0 هي هذه. وعاد الملتيبليور تتخرج لنا بطبيعة الحال لا فورم تسمى لا tension modulée. Voilà, donc la question de 1, quelles conditions doit satisfaire FP et FS pour obtenir une bonne modulation? Donc c'est une question de cours. Donc là déjà يعني عندنا أن باش تكون عندنا une bonne modulation, il faut que FP doit être supérieur ou égal à 10 fois au minimum FS. FP, c'est la fréquence de la porteuse, FS, la fréquence du signal. Donc voilà la condition. بالنسبة la question de 2, affecter à chaque courbe des figures 5 et 6 la tension correspondante. La porteuse, la tension modulante et la tension modulée. Voilà, كذلك هذا question de cours. Donc la courbe A représente la tension modulante, c'est-à-dire S de T plus U0. La courbe B représente la porteuse, la tension porteuse, P de T. Et la figure 6 représente la tension modulée, US de T. La dernière question pour cet exercice, déterminer le taux de modulation M, sachant que la sensibilité verticale de l'oscilloscope est réglée de 1 volt par division. Donc ici, on applique la relation M est égale à l'amplitude maximale moins l'amplitude minimale à l'amplitude maximale plus l'amplitude minimale. Donc l'amplitude maximale, c'est ça, il y a 2 carreaux fois la sensibilité 1, il y a 2, divisé par la sensibilité, l'amplitude minimale environ تقريبا 0,6 ولا 0,7 تقريبا. Donc غادي نديرو في هذه الحالة يعني غادي تكون عندنا la tension maximale هي 2 moins 0,6 على 2 plus 0,6 est égal 0 environ 0,5 sans unité inférieure à 1 et par conséquent la question conclure, donc on conclut que on a une bonne modulation puisque les deux on a la fréquence de la porteuse supérieure à la tension du signal 10 fois et on a le taux de modulation inférieur à 1 et par conséquent we have good modulation. Voilà, j'espère que تكونوا شوية استفدتوا من طبيعة الحال في هاد la vidéo et bon courage et à la suite إن شاء الله والسلام عليكم.